Shalom, mejuah-juah man banta krina senyara turang ibas wari mingguenda banci dengan kita jumpa ibas video si bahan BPMR ta di BKP Padang Bulan kilometer itu ija amin nape kita la jumpa secara fisik tapi banci kita jumpa ngurati karena kata di bata terlebih bas kebatin minggu arah video enda si jadi invokasion ta ibas minggu letare enda dibuat ibas Habakuk dindu telu ayat 2b nina di bata bagenda genduari lakoken dengan cidahkenlah ibas tahun-tahun kegeluhan kami perbahanan simbelin bagi si enggo ilako kendu barenda maka si jadi pengogenta ibuat ibas Sada Petrus dindu 4 ayat 10:2 sekari ayatna 10 siwa begenda kata di bata ngenanami kinisran selaku kalak Kristen o senina-seninangku siku kelengi ola kam sengget erkiteken percubaan simberat si sangana engkenai kam tempat-tempat kejadian si luar biasa sangana reh man bandu tapi meriahlah atendu sebab kam ikut muat bagin ibas kinisran Kristus gelah kam dem alu kriahen asum kemuliaan Kristus ipetangkas ketuahen kam adi igombang-gombangi kalak kam arkiteken kam ajar-ajar Kristus sienda nuduh kenca maka ibas kam ringan kesah si mulia eme kesah di bata adi ngenanami kinisran kin kam ola arkiteken ia sekalak pemunuh entah pe penangko entah kalak jahat entah pe icampurina urusan kalak sideban tapi adi kam ngenanami kinisran arkiteken kam kalak Kristen ola ia kap dumela karena sie tapi katakanlah bujur mandi bata arkiteken kam igelari alu gelar Kristus enggo sepak sana di bata mulai ngadili donienda anak-anak di bata mesi ipelebena ia dili jana adik kita lebih ia dili kuga ngedung nakalak si langit ngikutkan berita si meriah sirehna ibas di bata enari bagi liter surat ibas pustaka si badia kalak si bujur pe mesera guna iselamatkan apai dengaka kalak sila ngakui di bata ras kalak berdosa maka kalak si ngenanami kinisran rikutkan praten di bata alu perbahanan si mahuli indes kenamin kerina geluhna man sinepa ia si tetap nehken padanna maka si jadi bahan khotbah ta senina rasturang kekelengan Tuhan ibuat ibas Mazmur 60 siwah ayat 30 sekari ayatna 37 aku enda itindih dengan ndeherem maka angkat min aku o di bata jenari kelini min aku kupuji Tuhan ibas ndenden kuberitakan kemuliaan-Du alu ngatakan bujur ngenana te Tuhan denden pujin asangkan persembahan lembu-lembu jarah-jarah simbur ngidah sie meriah yakap kalak si itindas gedang ate kalak sinembah mandi bata sabab iperdiatekan di bata kap kalak musil la ilupa kena kalak si ibas penjara pujilah di bata o langit ras doni o lawit ras kerina singgeluh ije ia pagi singkilini Jerusalem ipantekina mulihi kuta-kuta Juda ije meringan bangsa Tuhan
negeri jadi si kerajaan na jenari iwaris kenaman anak kempuna kalak sir keleng ate man Tuhan ije meringan. Seninaras turang kekelengan Tuhan uga beritandu ibas wari minggu enda. Harapan kami kita kerinana sehat menjuah-juah. Amin nape situasi paksa genduari paksana kita menghadapi pandemi sada virus COVID-19 si cukup meresahkan kita paksa genduari enda. Tapi puji Tuhan, seninaras turang kekelengan Tuhan. Banci dengar kita ngelakukan kebak tinta ibas minggu enda amin nape lah kita ibas gereja tapi lang kurangi makna. Puji Tuhan kita banci dengar ngorati ras megikan khotbah kebatin minggu arah video enda. Tema sisah man banta minggu enda ku beritakan kemuliaan Tuhan. Seninaras turang kekelengan Tuhan. Enda tema enda ngajuk kita gelah beritakan kemuliaan Tuhan ibas kerina dampar kegeluhan ta. Jadi kemalaman ate sialokan kita ibas memberitakan kemuliaan Tuhan lah saja jadi tupung bagi ukur, tapi lah bagi ukur pesi jadi bas kegeluhan ta tetap kita ngasup memberitakan kemuliaan Tuhan. Invokasion ta pendai isingatkan ibas Habakuk 3 ayat 2b ija Juda enggo italukan kerajaan Babil. Maka Nabi Habakuk petetapna ukur bangsa alu mindo perkuah ate Tuhan gelahna ibas paksana pagi Tuhan pasti nalukan bangsa Babil enda me petetap ukur si ibreken Nabi Habakuk nandangi bangsa Juda ija bangsa enda paksana lit ibas kinisran ibas jajahan bangsa Sileban. Maka ibas pengogen tape sada Petrus 4 ayat 12 se 10 siwa Paulus pe mencidahkan uga ia petetap ukur nandangi perpulungan sisangana ngenanami kinisran meregegeh man banta gelah ngasup ngenanami kinisran enda si jadi persinget sisahkan Paulus man perpulungan bagai peman banta genduari. Amin nape kinisran si jumpai kita selaku anak-anak di bata tek kita Tuhan meregegeh kengasupan man banta gelah ngasup kita ngenanami kinisran. Maka piga-piga contoh silit ibas pustaka karena gelar-gelar tokoh kerina ndalani kinisran ibas ngikutkan Tuhan. Bangsa Israel, nabi-nabi, begepe para rasul, kubas kerina perpulungan Tuhan pe lah terlepas kinisrane i aloken perpulungan, tapi perpulungan tetap berpengarapan man Tuhan, tetap beritakan kemuliaan Tuhan semakana tuhu bagi dina Paulus ndai ibas kinisrane pedibata mereka gegeh man banta gelah ngasup ngenanami kinisran gelah ulalah kinisrane erkiteken pengelakon ta. Jadi ulah sempat
kini seran perbeben sireh man banta arkiteken pengelakon ta. Adi sinindai ibas ayat 10:5 adi ngenanami kini seran kin kam ola arkiteken ia sekala pemunuh. Entah pe penangko, entah kalak jahat, entah pe campurina urusan kalak si deban. Kini seran si bagenda me ula jadi bas kita. Ula arkiteken kita sekala pemunuh, penangko, kalak jahat, entah pe sin campuri urusan kalak si deban. Tapi Nina Paulus ayat 10:6 adi kam ngenanami kiniseran arkiteken kam kalak Kristen ola yakap dumela karena sie tapi katakanlah bujur mandi bata arkiteken kam igelari alu gelar Kristus. Ras ayat 10 telu dikatakan tapi meriahlah atendu sebab kam ikut muat bagin nibas kiniseran Kristus gelah kam dem alu kriahen asum kemuliaan Kristus i petangkas. Jadi mamang setuhuna teta perpulungan kekelengan Tuhan uga ningen kita ibas kiniseran kegulutan lah ningen melala perbeben si jumpai kita tapi jenda ikatakan meriahlah aten enda kap si ikatakan luar biasa Tuhan ta perpulungan kekelengan Tuhan adi ukur-ukuri secara manusia payokin ada situasi-situasi sebagai rupana uga kita ngasuh memperiahkan ukur ta tapi rikutkan bahan khotbah ta pendai bas kita Mazmur ayat 33-34 kepeken ibas Tuhan enda si jadi adi kita te man kuasana adi tetap kita beritakan kemuliaan Tuhan enda si jadi oke kan kami Mazmur bindu 60 siwah ayat 33-34 ngidah sie meriah ia kap kalak si itindas gedang ate kalak si nembah mandi bata jadi meriah ia kap kalak si itindas ise akap kalak banci meriah adi itindas tapi Daud ijena meriah nina meriah ia kap kalak si itindas gedang ate kalak si nembah mandi bata luar biasa. Maka payo bagi nina sada kata mutiara sinaras turang kekelengan Tuhan ija ikatakan sorak-sorai dalam hidup kita ditentukan oleh kehadiran Tuhan. Jadi kriahan ukur ketenangan ibas kegeluhan ta labo itentukan situasi donienda tapi ekrinana itentukan hadir entah lang Tuhan ibas kegeluhan ta janah Daud i gejap kena ibas ia ngalakan perbeben kegeluhan na maka ogeken kami ayat 34 sabab iperdiatekan di bata kap kalak musil la ilupakan nakalak si ibas penjara. Jadi di batanta perpulungan kegelengan Tuhan ya labum perdiatekan kalak si level menengah ku atas saja atau di batanta terjem perdiatekan orang-orang tertentu tapi ijen dai katakan Daud di batam perdiatekan kalak si musil janah la ilupakan nakalak si bas penjara mon adi kitar naleman manusia me banci jadi kari lupa kacang akan kulit nanina mon kita manusia bege tupung kita susah si ingat dengan Tuhan tapi tupung gojore kari nggo silang kita ras di bata jadi ulamin bege senina ras turang amin na pekai pesi jadi bas kegeluhan ta bagi Daud endandailah kita te iar pengarapan man Tuhan di batam perdiatekan kalak musilai lupa kena kalak si bas penjara maka temanta minggu enda rikutkan minggu letare tridahlah
Alu bage harapan arah minggu letare enda gelah kita kerina anak-anak Tuhan ibas pendahinta baik tujun kegeluhenta tridah min kemuliaan Tuhan tersinal sal arah kegeluhenta pendahinta jabunta begepe selaku kita anggota gereja enda harapan ibas minggu letare enda maka lah saja ibas kita memberitakan kemuliaan Tuhan bagi ukur ta redalan tapi mulus-mulus saja lit paksana melala perbeben resiko si harus si hadapi tapi tetap kita bagi Daud dai kai si kata kena amin nape Daud itindih dengan dehereng tapi te ia dibata si ingkelini Daud bagepe dibata si ngangkat ia ibas perbeben kegeluhena maka kai si bahan Daud kenca sadakini teken pengakun dan dai enggo ia ku kena ipujina Tuhan jana ngatakan bujur ia mandi bata maka man bata kerina anak-anak Tuhan ijapa pe kita ringan ibas rumah tas skala amin nape situasi karena virus COVID-19 tapi corona enda sangana reh di tengah-tengah kegeluhan ta ulah banca kita putus asa menyerah ulah banca si katakan kita lanari erkini teken ibas ngadep situasi tapi pakailah hikmat kepentar si berikan Tuhan man banta bagi Daud dai ibas perbeben kini seran si jumpaina tetap ingat na Tuhan janah asa ngasup ras gegehna i dalan kena bagi singena te Tuhan kita pe senina ras turang perpulungan kekelengan Tuhan ibas susah tah mesra dalani kegeluhan nenda tetap kita mempermuliakan gelar Tuhan alu bage tridah maka keleng ate di batae ngarak-ngarak kegeluhan ta maka janji Tuhan man banta ayat 37 bahan khotbah tandai jenari iwaris kenaman anak kempuna kalak sir keleng ate man Tuhan ije meringan jadi tandana adik kita tetap mempermuliakan gelar Tuhan labu dirinta labu kebuluhenta labu kepentarenta i sikap kendibata warisan bagepe ingan si hulina jadi sekerajangan i pantekina mulihi kuta-kuta Juda ije meringan bangsa Tuhan negeri jadi sekerajangan enda janji Tuhan man banta krinana perpulungan kekelengan Tuhan kalak sim permuliakan Tuhan lah pernah i kecewa kena janah ibata mempegegehi kita mempengasup kita ibas tetap memberitakan kemuliaan Tuhan amin nape situasi lah bagi ukur sebab Tuhan ta lebih besar dari masalah yang terbesar dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati, tetap menjalani hidup ini dengan bersyukur, dengan permuliakan gelar Tuhan di tengah-tengah kegeluhan ta. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.